You can see this nodule. This is in the isthmus, in left paramedian position. This is a huge nodule in the isthmus of the thyroid, and at the same time, you can see another multiple in left lobe of thyroid. And this is another nodule in left lobe. This is the 40 years old man. He is having the symptoms of taking difficulty on breathing and to swallowing, and his nodule, that thyroid swelling, is moved with the swallowing. Thank you. Now we will start the ablation procedure. Before that, we will put the first local anesthesia, then we will do the hydrodissection, and then the ablation we will do for these multiple thyroid nodules. অকণমান সৰু প্ৰিক এটা দিছোঁ দেই, বেজি দিছোঁ, টৰ্চাৰ নকৰিব, হৈ গ'ল। आप देख रहे हो मैं अभी लोकल एनेस्थेसिया दे रहा हूँ बिल्कुल नोड्यूल के पास से। Now you can see the entire isthmic nodule is separated from the nearby structures by hydrodissection. It's a good hydrodissection. Now you can see the entire nodule, even it is separated from the trachea. Fine. It is completely separated, this nodule. Yes, sir. This part is also separated. Also no puriva. Next, now you can see I am doing the ablation of the isthmic nodule, and I am using the moving shot technique for the isthmic nodule. It is unlike the liver tumor and all, where we give the continuous ablation. Here we are giving the moving shot technique for 10 seconds of around 6 to 10 mm area. মই এতিয়া মুভিং শট টেকনিক ইউজ কৰি থাইৰয়েডৰ ইষ্টমাছ বা মিডলাইনৰ যিটো পাৰ্ট তাতে থকা নডিউলটো মই এব্লেট কৰি আছোঁ। যিখিনি ঠাই এব্লেট হৈ আছে নডিউলটোত সেইখিনি লগে লগে হোৱাইট এয়াৰ বাবুলছ আহি যায়। এতিয়া মই আৰু অলপ তাৰ পৰা মুভ কৰিম। आप लोग देख रहे हो मैं थायराइड नोड्यूल इस्मस नोड्यूल का मूविंग शॉट टेक्निक से माइक्रोवेव एब्लेशन कर रहा हूँ। बेसी लर्सन नकरिबा हाँ मैं करि आছো এতিয়া। Now you can see in the monitor, this is the inferior isthmic nodule, this is the upper pole, superior pole, and now I am moving
towards the medial part, and this is the lateral part of the nodule. The entire nodule is ablated. Now we will approach is this. There are few multiple nodules are there in the left lobe of thyroid. Now we will approach for that. इसलिए isthmus का नोड्यूल होने से यू शुड बी वेरी केयरफुल. अगर ट्रेकिया में कुछ होता है तो फिर स्टेनोसिस होने का चांस रहता है. इसलिए बहुत हैं हाँ जनरली वी आर डूइंग इन 35 बट इट इज डन. লৰচন নকৰিবা. মই অলপমান চেলাইন আৰু এনেস্থেচিয়া দি আছোঁ. ঠিক আছে মই দি আছোঁ. We are doing ablation of nodule. Nodule এটা ablate কৰি আছোঁ. Done. হৈ গ'ল. এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে 8 to 40 years এই মেল পেশেন্ট মাল্টিপল নডিউলছ আছিল ইছমাছ অফ দ্য থাইৰয়েড আৰু লেফ্ট লোব অফ দ্য থাইৰয়েড. গোটেইকেইটা নডিউল আমি মাইক্ৰৱেভ এব্লেশ্যন কৰিলোঁ. এতিয়া ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ভাস্কুলাৰিটি দেখা নাই আমি বা কোনো নডিউল থাকি যোৱা নাই. গোটেইকেইটা কৰা হৈ গ'ল. तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये था आपका जो इस्मस वाला नोड्यूल कम्प्लीटली एब्लेटेड. माइक्रोवेव एब्लेशन किया हुआ है. और उसके बाद दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड एंड इनिशियली वी हैव सीन देयर आर 3 नोड्यूल्स इन द लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड. इसमें भी 3 नोड्यूल था जिसका हमने माइक्रोवेव एब्लेशन किया. वी हैव डन द माइक्रोवेव एब्लेशन ऑफ ऑल द नोड्यूल्स इन द सेम सिटिंग. Hope you have seen the case and thank you very much for your patience to being with us. तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ. नमस्कार. जय हिंद. হেঁচি থকা যেন লাগে. হেঁচি থকা কিবা এটা লাগি আছে এনেকৈ লাগে. ফুলে তাৰমানে শুই থাকিলে গলটো এনেকৈ হৈ থাকিলে তাত দবাই ৰখাৰ নিচিনা লাগে. লালতে অলপ চলপ ইমান হেৰি নাপায় তথাপি একদম কিবা এটা লাগি আছে এনেকৈ লাগি আছে. পোৱাৰ সময়ত একো এনেকৈ বিশেষ প্ৰব্লেম পোৱা নাই. খালি এইটো আপডেট এতিয়া বৰ্তমানলৈ একো ইমান অসুবিধা পোৱা নাই. আগত যেনেকৈ পাইছিল এতিয়া নাই বৰ্তমান.